আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। হিন্দি ভাষা শিখুন সহজে। আজকের ভিডিওতে থাকছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিন্দি বাক্য যা প্রতিদিন কথা বলতে কাজে লাগে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আমাকে এটা করতে হবে। মুঝে ইয়ে করনা হোগা। আমাকে এটা করতে হবে এর হিন্দি মুঝে ইয়ে করনা হোগা। তুমি অসুস্থ? क्या तुम बीमार हो? তুমি অসুস্থ? क्या तुम बीमार हो? সময় মতো চলে এসো। वक्त से आ जाना। वक्त से आ जाना। তুমি হাত ধুয়ে নাও। तुम हाथ धो लो। তুমি হাত ধুয়ে নাও এর হিন্দি तुम हाथ धो लो। তুমি এটা কিভাবে জানলে? ये तुम्हें कैसे पता है? তুমি এটা কিভাবে জানলে এর হিন্দি ये तुम्हें कैसे पता है? তোমার কথা আমার ভালো লেগেছে। तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। তোমার কথা আমার ভালো লেগেছে এর হিন্দি तुम्हारी बात मुझे अच्छा लगा। আরো একবার ভেবে নাও। और एक बार सोच लो। और एक बार सोच लो। আমাকে সন্দেহ করো না। मुझ पर संदेह मत करो। संदेह मत करो। আমাকে সন্দেহ করো না। मुझ पर संदेह मत करो। আমি ঠিক জানি না। मुझे सही पता नहीं। আমি ঠিক জানি না। मुझे सही पता नहीं। বসে পানি পান করো। बैठकर पानी पियो। बैठकर पानी पियो। কাল দেখা হবে। কাল মিলতে है। কাল দেখা হবে এর হিন্দি কাল মিলতে है। আমি তাকে বুঝিয়েছি। मैं उसे समझाया था। আমি তাকে বুঝিয়েছি এর হিন্দি मैं उसे समझाया था। এটা আরামদায়ক। ये आरामदायक है। এটা আরামদায়ক এর হিন্দি ये आरामदायक है। আমি তোমার গলা টিপে ধরব। मैं तुम्हारा गाले दबा दूंगा।